فقلت عليك السلام يا قرطيني وسلمت قبالي فقال يا إني أسمع لك راية طيبة سب نہیں کما ہے اللہ بہت ہم سے زمانہ قائم ہے ہم کوئی دنیا کیا جانے دیوانے ہیں دیوانے ہم ہیں علی کے سب سے اعلیٰ سب سے افضل سب سے بہتر علی ہے مولا علی علیہ السلام એની જિંદગી દરમિયાનનો એક વાક્ય બન્યો છે હું તમને સંભળાવું છું. આજે આપણે ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામના વખાણ કરી રહ્યા છીએ કેમ કે તે વખાણને લાયક છે. ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામ પોતાના જમાનાની અંદર એવા પ્રોબ્લેમો રજૂ કર્યા છે કે જે અબુ બકર ઉમર ઉસ્માન જે ગાદીનો માલિક થઈને બેઠા હતા એ લોકો લાયક નહોતા અને તે લોકો ગાદીના માલિક થઈને બેઠા હતા. જ્યારે પ્રોબ્લેમ પડતો હતો ત્યારે તે લોકો મૂંઝાઈ જતા હતા અને આપણા પહેલા ઇમામ મૌલા અલી અલૈહિસ્સલામ પાસે આવીને તે પ્રોબ્લેમનો એ લોકો સોલ્યુશન ગોતતા હતા. આ એક વાક્ય બન્યો તો 3 માણસો આવે છે તે લોકો પાસે 17 ઊંટ હતા. જ્યારે 17 ઊંટ લઈને આવે છે ત્યારે મૌલા અલી અલૈહિસ્સલામ પાસે તે લોકો આવે છે અને પહેલો કહે છે કે યા અલી અમે 3 જણા છે અમારા 17 ઊંટ છે પણ એમાંથી જે પહેલા નંબરનો છે એનો અડધો ભાગ છે જે બીજા નંબરનો છે એનો ત્રીજો ભાગ છે અને જે ત્રીજા નંબરનો છે એનો 9મો ભાગ છે. હવે તમે આનું સોલ્યુશન અમને બતાવો. ત્યારે મૌલા અલી અલૈહિસ્સલામ કહે છે કાંઈ પ્રોબ્લેમ નથી. મૌલા અલી અલૈહિસ્સલામ પોતાનો એક ઊંટ મગાવે છે. 17 માં જ્યારે પોતાનો એક ઊંટ નાખે છે ત્યારે 18 થઈ જાય છે. ત્યારે મૌલા અલી અલૈહિસ્સલામ કહે છે કે જી પહેલો જે અડધો ભાગ છે તેને 9 દેવામાં આવે છે કેમ કે જ્યારે આપણે 18 ઊંટમાંથી જ્યારે અડધો કરે ત્યારે આપણે મળશે 9. પહેલો ભાઈને મૌલા અલી અલૈહિસ્સલામ પોતાના 9 ઊંટ આપી દે છે. બીજા ભાઈ જે ત્રીજો ભાગ હતો તેને મૌલા અલી અલૈહિસ્સલામ જ્યારે 18 માંથી આપણે ત્રીજો ભાગ કરે ત્યારે 6 દેખાશે કેમ કે 18 divisé par 3 égale 6. 9 અને 6 એટલે 6 વડે થઈને 15. અને ત્રીજો ભાઈ કહે છે કે મારો 9મો ભાગ હતો. તો આપણે જ્યારે કેલ્ક્યુલ કરે 18 માં divisé par 9 કરશું આપણે તો આપણે 2 દેખાશે. તો 15 plus 2 est égal 17. તો જે લોકોના 17 ઊંટ હતા બધાને પોતપોતાના ભાગ પડી ગયા અને જ્યારે એક ઊંટ વધે છે તે મૌલા અલી અલૈહિસ્સલામનો પોતાનો જ ઊંટ હતો. તે મૌલા અલી અલૈહિસ્સલામ તે ઊંટ લઈને પોતાના ઘરે ચાલ્યા જાય છે અને આ 3 ભાઈ પોતાના ઘરે હાલ્યા જાય છે. પર મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ સલવાત لطف خدا کا مالک جنت قاسم کوثر شافی محشر علی علی ہے سب سے اعلیٰ سب سے افضل سب سے بہتر علی علی ہے فخر دو عالم فضل علی ہے مجھے ورد ہر وقت ناز علی ہے. جو پوچھے گا کہ کوئی مقصد تمہارا تو کہہ دوں گا شاہ نجف کی گلی ہے. مسلمان جاتے ہیں کعبے میں سارے مسلمان جاتے ہیں کعبے میں سارے ہمارا تو کعبہ علی کی گلی ہے. صلی اللہ علیہ رمضان کی لائی ہے رب کا
خوش آؤ بھی ہے رب کا احسان، اے مومنو خوش آؤ بھی ہے رب کا احسان۔ رکھتے تھے روزے دارو روزہ دم یوں ہی بھرتے، رکھتے تھے روزے دارو روزہ دم یوں ہی بھرتے، مسجد کو چلے آتے تھے سر رب کو جھکا کے، مسجد کو چلے آتے تھے سب رب کو جھکا کے۔ کیسی بڑی ہے شان میں جو در ماہ رمضان، اے مومنو خوش آؤ بھی ہے رب کا احسان، اے مومنو خوش آؤ بھی ہے رب کا احسان۔ پڑھنے کو نماز آتے تھے یوں گھر سے نکل کے، پڑھنے کو نماز آتے تھے یوں گھر سے نکل کے، افطار کیا کرتے تھے سب مل کے ہی جڑتے، افطار کیا کرتے تھے سب مل کے ہی جڑتے، گھر میں خدا کے جب کہ کوئی دیتا تھا اذان، اے مومنو خوش آؤ بھی ہے رب کا احسان، اے مومنو خوش آؤ بھی ہے رب کا احسان۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ صلوات۔ لائیے چپک رہے اس طرح من لائیے آج تو روچو تو نہ اللہ زندگی جو ہمیں دے سال بھر، وقت کرے اپنے اللہ زندگی جو ہمیں دے سال بھر، رب کی عبادت پھر سے کریں گے ہم سال بھر، رب کی عبادت پھر سے کریں گے ہم سال بھر، توفیق دے دلائی ہمیں پڑھنے کی قرآن، اے مومنو خوش آؤ بھی ہے رب کا احسان، اے مومنو خوش آؤ بھی ہے رب کا احسان۔ ہم دل سدا باد رہے یوں ہی الہی، ہم دل سدا باد رہے یوں ہی الہی، دامن پنجے تن سے ہمیں کرنا نہ خالی، دامن پنجے تن سے ہمیں کرنا نہ خالی، دانش کے پورے ہو چاہیے سب کے ارمان، اے مومنو خوش آؤ بھی ہے رب کا احسان، اے مومنو خوش آؤ بھی ہے رب کا احسان۔ دعا پڑھا مولانا نے کی بولی شکو ایک عمدہ پڑھنے تقریر پیش کری تھی، کیسی زباں سے مولانا کی تعریف میں کروں، کیسی زباں سے مولانا کی تعریف میں کروں، سن سن کے ہدایت سے شمع دل کی جلائی، سن سن کے ہدایت نعرہ حیدری، سن سن کے ہدایت سے شمع دل کی جلائی۔ بس ایک ہی دعا ہے مولانا کے لیے، یا رب ہمارے سر پہ جیے وہ ہزاروں سال، اے مومنو خوش آؤ بھی ہے رب کا احسان، اے مومنو خوش آؤ بھی ہے رب کا احسان، اے مومنو خوش آؤ بھی ہے رب کا احسان۔ اے مصورو آپ سروے نے کی مبارک